जाऊचु कदली बाहांगा काटिया काली हूँ बुड़ आम ना आज कदली बाहांगा काटिक आणबू आउ डंगा तैयारी करूँ काली आम बुड़ जेहेतु डंगा तैयारी करूँ ये देखु आम कदली गछ कटा आरंभ हम देखिपे ये बबुल को छुरी धरिकी ठियाई आम समस्त कदली गछ काटबू यहाँ रितेश ये हूँ आम पंकु आम एना जीवु कदली गछ कौट गोटे काटबू आउ कोटी गोटे मेला हो साउंड होची एना कदली गछ को पूरा कुन कर गुड गुड कर काटिदेबू आउ ताकू काली प्रस्तुति कर रखिबू आउ एने मेला साउंड सुगा होथबो आम गाँ पाखे गोटे गोटे मेला होची आम एठू गोटे कदली गछ को एना पूरा काटी भी देबू उड़ाई देबू पूरा एना जी आम एठू एना गछटा पूरा कुन कर काटी देबू से गछ को आम नहीं कि डंगा बनइबू देखि पारथिबे এই গছটাকে আমি পুরা কুনকুন করে কাটিবু পুরা ছিনবিন তা করে দেবু এই দেখি পারथिबे গছ আমরা কটা আরম্ভ হলা সেটা করো সেটা গছ পুরা কিনবিন করে কাটিবু দেখি পারथिबे আমরা গছ কটা আরম্ভ হই গলা গছ এনা পুরা কিনকিন করে কি কুনটুন করে পুরা কাটি দেবু বহুত মজা হবো ডঙ্গা বনাইলা বেলে এটা দেখুন গছ কটা আরম্ভ হই গলা পুরা টিক টিক कर दियो आमर गछ कटा चली पूरा टिक टिक कर बबुल काटी दूची पूरा किनबिन करदेव इना काटिक पूरा उड़े देवा देखी पारे आर बहुत किंतु भाग्य जी की माने दिह को कम लगुच देखु रितेश खाली से गछ खाली किपरि माने खाली काटी पकाउची खाली कोला फोला छड़े की ये देखो खाली बबुल खाली टिकी कर काटियार लगी तो ये फाड़देला यार मंजा हम ये डंगा कम आसो बबुल पूरा काटा कुटी कर रितेश खाली धरिकी पूरा किनबिन कर सारे मैंने पूरा काटी कुटी छिंछत कर दूची ये देखु खोली छड़ी आउची बहुत परिश्रम कर पिला गुराक डंगा तैयारी करने देखो किपर पूरा किनबिन करदे पूरा काटिदेले पूरा काटिक उड़े सारे पूरा काटिदेले मझी खंडे बाहर कर देना फाड़े की पूरा साइज मारे करदे हे देखो गछ किपर पूरा काटी बहुत दुख पाँच गछटी ये देखो ये गछ को फाड़ी देवे कौट गोटे मेला हो साउंड हो देखो से गछ को पूरा फाड़िया फाड़ी कर सारे पूरा कटाकटी कर सारे कुचुर कुचुर कर काटी दौर देखो कि कटा चली गछ को आपण मैंने निहाती कमेंट रे जनइबे किपरि आपण मान आड़े डंगा तैयारी करछंती आमर तो एमती कदली गछ काटिकी से डंगा प्रस्तुति कराउची आपण मानकर किपरि प्रस्तुति करछंती निहाती कमेंट रे कहिबे आ सब्सक्राइब निहाती करिवे ये देखि पारथिबे ये जो बाहर जी धलाटा आको मध्य मंजा तक्कारी करी गोटे रांधी खाई परिवे गोटे हई आको मध्य मंजा तक्कारी करी खाइले बहुत टेस्ट लागिवो ये देखंतु एठे सब हमर जो डंगा पैका कटाई थुआई आको एना आमे नबु ये देखंतु मंजा तक्कारी पैका सब थुआई तक्कारी ही परिबो एथरे ये जो बाहर जी धलाटा एथरे मंजा तक्कारी ही परिबो पूरा सरुटे ये तक्कारी गले बहुत टेस्ट लगे सब डंगा पैंका थुआई आमर सब आई बबुलू ये पंकु यांकर ये बुड़ेबेनी कौन आंकर गोटे माँ ना किए तुम मरी जाइए बा माँ आंकर मरी जाइए बुड़ेबेनी आम नबू पंकु मु बबुलू आज जी मागे दबू ये देखु आमर कटाई सब थुआई आमर सब मंजा फंजा ए कटाई जाऊँगी रितेश मंजा धरी आ ये डंगा पैंका सब धराई आम ए जाऊँ घर को आ राति देखेबी किपरि डंगा प्रस्तुति कराऊँगी प्लीज सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आ कमेंट रे जणे वीडियो केम लगिला हाँ मैंने ये आम आसलु तैयारी करने डंगा देखिपे ये आम सब कटा चली तीनोटी डंगा तैयारी हम गोटे मोर गोटे मो मामार आ मो भौणी गोटे देखु मुझे डंगा तैयारी करुँची प्लीज सांग मैंने सब्सक्राइब निहाती करेंगे आ लाइक करेंगे आ कमेंट रे निहाती जनइबे वीडियोटी केमिति लागिला देखु काटुची डिजाइन करी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଡଙ୍ଗାର ଡିଜାଇନ୍ କିପରି ଲାଗିଲା ଶେଷରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ କାଟୁଛି, ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି। ଆମର ସେଠି ପଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ବସିକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ପାରୁନି, କାରଣ ସେ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଇଜ୍ ହେଉନି। ଆମର ବବୁଲୁ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଲାଗିଛି କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କଲି କରିକି ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି। ପୁରା ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି କାଟି ଦେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ନିହାତି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତାକୁ କିପରି କଲି କରି କାଟୁଛି। ଏଠି ମୋର ଏବେ କଟା ସରି ଆସିଲି, ପ୍ରାୟତ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଦୁଇପଟେ ତାର ବାହି ଲାଗିବ। ଡଙ୍ଗାଟି ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ପୁରା କାଟି ସାରିଲି। 3ଟି ମୁଁ କାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି କାଟିଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ମୁଁ କାଟିଛି। 3ଟି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବି। ଏଥର ବାହି ଲଗେଇଲି। ବାହି ଲାଗିଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇଭଳି ଲଗେଇବା। ଖଡ଼ିକାରେ ବାହି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାହି କଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ 2ଟି ଡଙ୍ଗାର ଅଛି ବାହି ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ପାଖେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 3ଟି ଡଙ୍ଗା ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଆମେ ଏମିତି କଦଳୀ ପଟୁଆ କାଟିକି ଡଙ୍ଗା ବନାଉ। ଆପଣମାନେ କିପରି ବନାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି। ଆଉ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।